Ma'am, padung ma'am. Asa padung? Ay, doon. Ha? Oh, pada din. Nag-pre-rides ko. Oh, tara, dali. Plus tara sa ta. Kita na ka? Shout out. Oh, magkuhan lang tabi kay bago rin makaligo. Kailan ka na ako? Kita na rin ka. Napili ka. Padung ko glasyon nanda. Natnan mo ka. Oh, balik lang ta. Sige. Duty rin mo nga. Kusog mo ron? Lagi? Oh, gani ko kadadlaw. Oh, madong lasyon. Oh, padung saan ka rin? Katong may nursing? Lagi oh. Asa mga ma'am? Git to. So may apelido ni mo ma'am? Paray? Shout out sa mga paray ano. Kasi pangalan mo ma'am? Marijoy Paray sa Mitsumi. Shout out ni ma'am no, taga Maslog. Lumad ka taga Maslog? So taga Sanrim ka? Taga Sanrim. Imong bana taga din. Namo na puyo dia. Shout out sa mga taga Sanrim no. Shout out. Mga Paray, Mitsumi. Oh, taga Lugo ko. Kaluyan Ginoo ma'am, waragid maabot ang amuha. Kaluyan sa Ginoo, waragid maabot. Babaw mo sa kuan kanang atbang sa gym. Oh. Warag yun ang taon. Kitaan ka sa mga kauban na niron. Makitaan ka sa mga kauban. Ay mala ni makasip ka gamay. Diri lang ka. Gamay lang ni makasakay. Ya, okay sa imong shout out sinakay sa. Wala pa lang na. Lamat mama, lamat. Shout out. Isa ano pa shout out diri. Shout out Lisil Parato. Shout out Dol Likos Danau. Shout out Bayu Mindalos. Shout out Bayu family from Widening Danau. Shout out Milda Idol Usako Jimoto. Shout out Dol sa akong bana Pilipi Alaan ug akong anak si Kim, si Kinit ug sa akong umagad Creepy Alaan family, ang Galido family, ang Ruta family sa Bulwang Compostela Cebu. Dol, salamat Dol pag-amping permi Dol sa biyahe. Salamat kayo ma'am Belda. Shout out Ronnie Bernados Mamitis. Shout out di ko Dol from Maslog Danau. Shout out Anali Iniro Kawaling. Shout out Dol Kipsip from Kanlingo Sabang Danau. Shout out Altraya Traya Pari Alejandro Traya. Shout out Pari from Sisap Guard. Shout out Angel Duterte. Shout out Angels Duterte Tabok Kamalig Bato. Shout out Marilo Dumandan. Pa-shout out po Idol Dumandan family from Usamis Occidental. Sige ko nimo tan-aw sa imo vlog Dol. Thank you so much Idol and God bless you Amping. God bless ma'am Amping Kapermi Marilo Dumandan. Shout out Client Tuwaran. Shout out Dol from Camotes Island. Shout out Tria Pitugo. Shout out diha sa tanan taga Sitio Panas Sabang Danau from Riyadh Saudi. Amping mo tanan ma'am. Amping da sa Riyadh ma'am. Ria Pitugo. Shout out Carlos Senior Giaw. Shout out sir sa akong mga amigo sa Camotes. Shout out Midis Cotillas Balistoy. Shout out ko Dol sa kuang mga igagaw diha sa Mandawi. Sa maraton no, sa tanang nagpa-shout out no, amping mo. God bless.